Ini ya, betul? Ya, yang ini. Oke, silakan Bren dibahas. Yang C ya, Bro. Mhm, Eh, Sebastian hätte gern Urlaub. mhm, Sebastian hätte gern viel Geld. mhm. Sebastian hätte gern äh, Auto. No, Auto. Neues Auto. Dan, Neues Auto. Sebastian hätte gern mm, die Kinder. mhm. Sebastian hätte gern ein Hund. Oke, Einenhorn ya. Einen Oke, Hund. ada lagi bagian D? Yang D, saya dapatnya yang 1 sama 3, Fro. Yang 2 nggak tahu lagi ngapain. Oke, coba. Annika Rubens, eh hätte gern Slaven. Atau wurde gern schlafen. Ya, Oke. karena schlafen kan kata kerja ya. Nomor 3. Oh, berarti kalau kalau hätte nggak bisa pakai kata kerja, Fro, ya? Hatte kan have. Oke, oke. Hmm. Marika Unyan Stega hätte gern Urlaub. Oke, nomor 2. Mungkin dia lagi doa ya. Doa bahasa Jermannya apa? Beten. Berarti Stefan antel me wurde gern beten gitu ya. Oke. Nah, kemarin sudah di bagian kita bahas di kapitel 11. Bentar. Kapitel 11 sedikit Wiederholung buat Adrian. Kemarin kita bahas apa sih? Kita bahas tentang yaitu temanya We Decide Forget. We Decide Forget artinya apa? Bagaimana waktu berlalu? Oh, bagaimana waktu berlalu berarti tentang ada sebagian tentang masa lampau ya. Nah, selain daripada itu, kita tahu penggunaan masa lampau kemarin, kapan menggunakan when, kapan menggunakan as. When itu ketika sesuatu terjadi berulang kali. Nah, kalau as itu hanya sekali di masa lampau. Kalau penggunaan when, nebensas ini bisa digunakan masa lampau, digunakan saat ini juga boleh gitu ya. Tapi kalau als itu pasti di masa lampau dan biasanya cuma sekali. Nah, kemarin juga kita bahas tentang apa sih konjungtif cuai. Konjungtif cuai itu apa? Konjungtif cuai itu adalah pengandaian. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya sebenarnya ya. Nah, konjungtif cuai yang pertama yang kita gunakan itu adalah haben, sein, und andere Verben. Maksudnya apa? Kalau haben itu kan artinya memiliki, sein itu artinya to be, andere Verben itu maksudnya adalah dengan kata-kata lainnya gitu. Kalau kita memiliki bahasa Jermannya adalah haben. Dalam bentuk preteritum, jadi konjungtif cuai ini punya pengaturan seperti dalam bentuk preteritum perubahannya hanya dikasih umlaut di vokal pertamanya. Contohnya adalah haben. Haben dalam bentuk preteritumnya adalah hatten. Tapi karena di dalam bentuk pengandaian, maka dikasih umlaut. Jadi happen. Konjugasinya seperti ini, tinggal digunakan dalam kalimat. Sein juga gitu. Sein dalam bentuk lampau adalah war. Tapi karena dia dalam bentuk pengandaian atau konjungtif cuai, jadinya wären. Kalau kata-kata yang lain, bagaimana pengandainya? Menggunakan wurden. Wurden itu dari kata werden sebenarnya. Werden itu menjadi. Tapi kalau di dalam masa lampaunya jadi wurde. Tapi karena di dalam bentuk pengandaian jadinya wurde. Ya. Pengandaian yang dimaksudnya apa? Bisa dalam bentuk konjungtif cuai itu adalah penggunanya dalam bentuk apa? Hofflichen bitten, permintaan yang sopan. Wunsch, wunsch itu artinya apa sih? Harapan. Ratschlag, nasihat. Höflichen bitten, contohnya adalah apa? Könntest du mir bitte zu helfen? Gitu. Bisa nggak sih kamu bantu saya?
Nah, ini kan pakainya könntes dalam bentuk modal verben dalam bentuk lampau tapi dikasih umlaut ya. Lalu Wunsch, ich hätte gern mehr Zeit, saya ingin banget punya waktu, oh lebih gitu ya. Dari kata hatten, tapi karena ini adalah bentuk pengandaian, maka dikasih lampau. Lalu Ratschlag, ich würde mit dem Chef sprechen. Saya bakalan eh, berbicara dengan chef atau direktur. Pakainya würden ya, kalau menggunakan kata-kata lain dan lain sebagainya ya. Nanti sisanya bisa kamu lihat aja di dalam record ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa sih dari kapitel 11 nomor 7a ini adalah tentang Der Kayak-Ausflug. Der Kayak-Ausflug itu artinya apa sih? Bermain kayak ya, perjalanan menggunakan kayak. Kita akan coba-coba dengarkan bersama-sama ada dialog di antara Tio, Linda, dan Meret. Siapa yang sedang melakukan apa? Nanti kawan-kawan bisa Kroizen ya. Kita dengarkan bareng-bareng dulu ya. Sambil mendengarkan, kawan-kawan bisa baca lagi. Nah, kita akan putarkan 2 kali untuk bagian 7A dan 7B. Nah, kamu dengarkan kira-kira mana nanti yang sesuai dengan teks yang akan kita putarkan di dalam Gespräch ya. Sebentar dulu saya ambil apa namanya dialognya dulu. Eins. Jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ja, das war echt ein toller Tag. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder Linda? Ja, genau. Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Aber wie machen wir es denn genau? Wann wollen wir losfahren? Vielleicht um 11? Nee, lieber nicht. Das ist so spät. Wollen wir nicht lieber schon um 9 Uhr fahren? Dann sind wir so um 10 Uhr da und haben den ganzen Tag Zeit. Okay. Merat, geht das bei dir? Klar, gern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht wieder auf dich warten, Thilo, wie beim letzten Mal. Nein, nein, das schaffe ich schon. Also um 9 Uhr. Am besten direkt am Bahnhof. Einverstanden? Ja, das wäre super. Ich habe gerade nachgeschaut. Um 9:18 Uhr fährt der Zug. Denkst du an die Tickets, Thilo? Die wolltest du doch kaufen. Genau. Um die Tickets kümmere ich mich. Linda, könntest du denn beim Bootsverleih anrufen? Das habe ich schon gemacht. Und 3 Kajaks reserviert. Ben und seine Freundin wollen auch mitkommen. Passt euch das? Natürlich. Ich rufe ihn morgen an und bespreche alles mit ihm. Und wer kümmert sich um das Essen? Erinnert ihr euch an den letzten Ausflug? Da hat jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Wir könnten das doch wieder so machen, oder? Ich finde, Merits Idee ist super. Ich kann Brote für alle mitbringen. Und Linda, könntest du wieder einen Kuchen backen? Klar, gern. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Am besten deinen Apfelkuchen. Der ist immer so gut. Und Tilo, würdest du bitte noch deine Kamera mitnehmen? Du machst immer so schöne Fotos.
Ja, klar. Das wollte ich sowieso. Kommt eigentlich Milan mit? Nee, er schafft es leider nicht. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er hat eine Prüfung und ist echt traurig, dass er nicht mitkommen kann. Das ist wirklich schade. Mhm. Dann haben wir alles besprochen, oder? Oder habt ihr noch andere Vorschläge, was wir... Noch einmal, kawan-kawan, silakan kawan-kawan dengarkan lagi dan coba kawan-kawan jawab sesuai dengan apa yang menjadi perintah di dalam kalimat ya. So ya, gimana? Ja, das war echt ein toller Tag. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder Linda? Ja, genau. Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Aber wie machen wir es denn genau? Wann wollen wir losfahren? Vielleicht um 11? Nee, lieber nicht. Das ist so spät. Wollen wir nicht lieber schon um 9 Uhr fahren? Dann sind wir so um 10 Uhr da und haben den ganzen Tag Zeit. Okay. Merat, geht das bei dir? Klar, gern. Aber ich hoffe, wir müssen nicht wieder auf dich warten, Thilo, wie beim letzten Mal. Nein, nein, das schaffe ich schon. Also um 9 Uhr. Am besten direkt am Bahnhof. Einverstanden? Ja, das wäre super. Ich habe gerade nachgeschaut. Um 9:18 Uhr fährt der Zug. Denkst du an die Tickets, Thilo? Die wolltest du doch kaufen. Genau. Um die Tickets kümmere ich mich. Linda, könntest du denn beim Bootsverleih anrufen? Das habe ich schon gemacht. Und 3 Kajaks reserviert. Ben und seine Freundin wollen auch mitkommen. Passt euch das? Natürlich. Ich rufe ihn morgen an und bespreche alles mit ihm. Und wer kümmert sich um das Essen? Erinnert ihr euch an den letzten Ausflug? Da hat jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Wir könnten das doch wieder so machen, oder? Ich finde, Merits Idee ist super. Ich kann Brote für alle mitbringen. Und Linda, könntest du wieder einen Kuchen backen? Klar, gern. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Am besten deinen Apfelkuchen. Der ist immer so gut. Und Tilo, würdest du bitte noch deine Kamera mitnehmen? Du machst immer so schöne Fotos. Ja, klar. Das wollte ich sowieso. Kommt eigentlich Milan mit? Nee, er schafft es leider nicht. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er hat eine Prüfung und ist echt traurig, dass er nicht mitkommen kann. Das ist wirklich schade. Mhm. Dann haben wir alles besprochen, oder? Oder habt ihr noch andere... Oke, so ya. Brian und Adrian bitte dann, was kannst du denn hier gewundern? Welche Gespräche hat Theo, Linda und auch Merit? Ya, silahkan. Ya, Frau. Ya, nomor A. Hmm, tiket kaufen Tilo, Hmm, kayak reservieren Linda, mhm, Ben Anrufen Merit, hmm, eh Brood Midbringen Merit, hmm. Kuchen Bacon Linda, kamera mitnemen Tilo. Oke, good. Sekarang bagian B. Hmm, Tilo, kümmert sich die Tickets. Mhm. Hmm, saya dapatnya baru itu, Bro. Oke, kita coba bahas ya bagian 7A dan 7B. So, was Mas Tilo udah pasti tiket kaufen tadi ya.
Lalu dia Brote mitbringen, Kamera mitnehmen, das ist die Aufgabe von Tilo. Und Linda reserviert die Kajaks und auch sie backt auch dann den Kuchen und auch Meret, sie ruft Ben an, ya. Danach, was noch dann hier für die passen wir dann zusammen, ya. So, Nummer eins. Tio Kummersi, was Kummersi Tio? Tio Kummersi di tiket, ya. Karena dia tadi kan ngomong membeli tiket, kan. Lalu, was noch hier? Linda freut sich auf den Ausflug. Dia senang nih terhadap si Ausflugnya. Lalu bagian tiga, Meret, tadi ngapain Meret? Meret erinnert sie an den letzten Ausflug. Dia teringat terhadap perjalanan terakhir. Und auch Nummer 4, Meret wartet nicht gern auf Tio. Dia nggak gitu suka nungguin Tio ya. Und auch Meret spricht, was noch? Meret spricht mit Ben, karena dia tadi nelfonin ya. Und Milan bereitet sie äh, auf eine Prüfung vor, ya. Nah, saya putarkan audionya biar kawan-kawan bisa paham diri tadi konteksnya ya. So, saya akan putarkan teksnya aja tanpa ada audionya ya. Ja, das war ein toller Tag. It was a good day, ya. Stimmt. Und diesen Samstag machen wir doch die Kajaktour, oder Linda? Betul, dan Sabtu ini kita juga bikin kayak tour kan, Linda? Ya, genau, tentu aja. Ich freue mich schon total auf den Ausflug. Saya sangat senang dengan perjalanan kita, ya. Aber wie machen wir es denn genau? Tapi gimana cara kita bikin seperti itu? Wann wollen wir losfahren? Kapan kita benar berangkat? Vielleicht 11? Apakah jam 11? Nih, enggak, lieber nih, kayaknya jangan. Das ist so spät, itu terlalu telat. Wollen wir nicht lieber schon 9 Uhr fahren? Kenapa nggak kita lebih baik jam 9 berangkatnya? Dan sind wir so 10 Uhr da? Dan kita nyampe sana jam 11. Haben den ganzen Tag Zeit. Lebih punya banyak waktu sepanjang hari. Oke, Meret, geht das bei dir? Oke, Meret, apakah itu oke buatmu? Klar, Kian, yes, tentu saja. Aber ich hoffe, wir müssen nie wieder auf die warten. Tapi kita berharap kita nggak harus nungguin kamu. Tilo, wie beim letzten Mal. Tilo, seperti waktu terakhir. Nein, nein, das schaffe ich schon. Enggak, saya nggak akan seperti itu. Also 9 Uhr am besten direkt am Bahnhof einverstanden. Oke, jam 9 lebih baik kita langsung ke stasiun. Mengerti? Ya, das wäre super. Ya, it was super. Ich habe gerade nachgeschaut. Saya juga udah ngeliat jam 9.18 berangkat cuknya. Denkst du an die Tiket, Tilo? Apakah kamu berpikir tentang tiket, Tilo? Die wolltest du doch kaufen. Itu kamu masih harus beli. Genau, die Tickets kümmere ich mich. Untuk tiket saya mengaturnya. Linda, könntest du denn beim Busverleih anrufen? Linda, kamu bisa nggak untuk menghubungi si Busverleih perminjaman bus itu maksudnya ya? Das habe ich schon gemacht, ya. Drei Kajak reserviert. Dan itu sudah saya lakukan dan juga 3 kayak memesannya. Ben und seine Freundin wollen auch mitkommen. Pas euch das? Ben dan temannya juga bakalan datang. Apakah itu oke buat kalian? Naturally, tentu saja. Ich rufe ihn morgen. Saya menelponnya besok dan membicarakannya dengan dia. Und wer kümmert sich das Essen? Siapa yang ngurusin makanan? Erinnert ihr euch dan an den letzten Ausflug? Apakah kalian ingat sama perjalanan terakhir? Da hat ja jeder etwas mitgebracht und das war total lecker. Semuanya bawa masing-masing dan semuanya itu enak. Wir könnten das doch wieder so machen, oder? Kita bisa bikin kayak gitu lagi kan? Ich finde, saya pikir Meret Ides is super, ide Meret super. Ikan brote for alle mitbringen. Saya bisa bawa roti buat semuanya.
Und Linda könntest du wieder einen Kuchen backen? Dan Linda, kamu bisa ngebake roti lagi, kue lagi maksudnya. Klar, gern. Yes, tentu saja. Was für einen Kuchen wollt ihr denn? Untuk kue mana yang kalian inginkan? Am besten deinen Apfelkuchen. Yang paling baik sih Apfelkuchen kamu. Der ist immer so gut. Itu selalu lebih sangat bagus. Und Tilo, würdest du bitte doch deine Kamera mitnehmen? Dan Tilo, maukah kamu untuk membawa kameramu? Du machst immer so schöne Fotos. Kamu selalu bikin foto bagus. Ya, klar, yes, tentu saja. Das wollte ich sowieso. Saya akan lakukan seperti itu. Kom eigentlich Milan mit? Apakah Milan juga ikutan? Nee, Chef is leider nih. Enggak, sayangnya dia nggak bisa ikut. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Saya kemarin udah ngobrol sama dia. Er hat eine Prüfung und ist echt traurig. Dia punya sebuah ujian dan sangat sedih. Dass er nicht mitkommen kann. Bahwa dia nggak bisa ikutan. Das ist wirklich schade. Ah, itu sayang banget. Dan haben wir alles besprochen, oder? Dan kita sudah semua diskusikan ya. Oder habt ihr noch andere Vorschläge, was wir, atau kalian masih punya banyak saran untuk kita gitu ya. Itu adalah contohnya ya. Nah, kalau kamu perhatikan tadi ada kata apa sih? Sie freuen auf, wir freuen uns, dan lain sebagainya. Ini kita sebut dengan apa? Dengan yang namanya verben mit preposisi. Kawan-kawan ingat kita pernah bahas tentang tentang verben mit objek datif dan akusatif. Nah, di sini kita selain dengan verben mit datif atau akusatif atau dengan refleksif verben, kita juga ada satu lagi verben yaitu dengan verben mit feste prepositionen. Oke. Saya akan share sama kawan-kawan di kolom chat sebentar. Saya coba untuk bagikan filenya biar kawan-kawan punya pegangan. Men, verben. Oke. Sudah saya sharing di dalam kolom chat ya. Nah, di sini adalah kata kerja yang diikuti dengan preposisi. Kenapa diikuti preposisi? Memang seperti itulah regelnya ya. Jadi, Sie freuen, bahagia, pakai auf. Sie freuen auf, bla bla bla. Nah, kita, seperti yang sudah pernah kita ketahui, ada yang namanya preposisi dengan ikutin kasus akusatif dan ada preposisi yang ikut dengan datif. Nah, ini juga yang terjadi dengan verben mit preposisi. Ketika kita melihat kata kerja ini disandingkan dengan preposisi tertentu, maka akan mengikuti pula lah objeknya. Apakah objeknya akusatif atau datif, itu berdasarkan dengan apa yang kawan-kawan lihat dari preposisi. Contoh ya, Sie freuen auf. Oh, kalau auf itu harus diikuti dengan akusatif, maka wir freuen uns auf die. Lalu, Sie erinnern an dengan akusatif, berarti erinnert Sie an den Ausflug. Contoh lagi, sprechen. Kalau kita pakai kata sprechen mit, berarti mit dengan datif, berarti sie spricht mit dir. Apakah selalu seperti ini? Jadi, kalau kawan-kawan lihat di sini, ada beberapa kata kerja yang disandingkan dengan kata preposisi yang berbeda. Berbeda preposisi tentu berbeda pula artinya. Contoh, si bedanken by. Nah, si bedanken by itu artinya adalah berterima kasih terhadap. By itu kan di kita seperti kita ketahui by itu diikuti dengan datif. Maka si bedanken di sini kalau kamu lihat contoh kalimatnya ich bedanke mich herzlich by dir. Kawan-kawan udah pernah belajar refleksi verben kan? Nah, karena refleksi verben kan ada kata sich bedanken tuh udah pasti refleksi verben ya. Berarti ich bedanke mich, tergantung subjeknya,
Herzlich by dear. Saya berterima kasih dengan sangat terhadapmu. Tapi kalau kita lihat lagi, ada lagi kata kerja dengan Sie bedanken für. Artinya apa? Berterima kasih untuk. Oh, kalau für diikuti dengan akusatif, kita pernah bahas juga itu ya. Maka kita lihat nih, Martin bedankt sich. Kenapa sich? Karena R ya. Kalau R refleksi verbnya tetap sich ya. Martin bedankt sich für das Geschenk. Kenapa pakai das Geschenk? Karena dia akusatif. Kita. Lalu ada apa lagi? Kita coba yang paling sering bisa kawan lihat perbedaannya adalah kata sprechen. Sprechen artinya berbicara. Kalau saya berbicara keras kan bahasa Jermannya ich spreche, sorry, saya berbicara lambat, saya bikin kalimatnya adalah ich spreche langsam. Oke, saya bikin kalimatnya sini. Jadi kata kerja ini kalau dia dikasih sebagai tunggal kan sebenarnya dia cuman artinya simple ya. Nah, I spreche langsam. Artinya adalah saya berbicara lambat. Tapi kata kerja ini juga bisa dipakaikan dengan apa? Dengan preposisi. Ada apa aja? Di sini ada sprechen mit dan sprechen über. Nah, inilah kawan-kawan lihat. Oh, mit udah jelas nih. Kalau mit kan selalu dengan datif. Oh, benar nih. Kalau Uber dengan apa? Akusatif. Artinya beda nggak? Berbeda dong. Ini artinya adalah speak with. Maka saya bikin kalimatnya Ich spreche mit meinem Vater. Ya, saya berbicara dengan ayah saya. Tapi kalau sprechen über artinya apa? Speak about. Nah, berarti apa contohnya? Ich spreche über den Ausflug. Sie Ausflug dan Vater ini sama-sama gendernya maskulin. Tapi satu pakai dem, satu pakai den. Kenapa? Karena preposisinya berbeda. Walaupun kata kerjanya sama, sama-sama sprechen. Gitu. Oke, dapat maksud saya, Bren sama Adrian? Bro, kalau untuk yang Sprechen Uber itu, kalau untuk misalnya untuk orang nggak bisa ya, Bro. Misalnya Bisa. dia membicarakan saya gitu, membicarakan tentang saya gitu. Boleh. Boleh. Berarti datif juga ya, Bro ya? Tetap akusatif. Kita lihatnya jangan ke objeknya, tapi lihat ke preposisinya. Meet dengan datif. Uber dengan akusatif. Oke? Contoh lain ya. Kita bikin kata kerja apa? Kata kerja yang di sini punya artinya yang ininya sama deh, biar kawan-kawan bisa lihat perbedaan. Kata kerja yang mirip-mirip di sini adalah, bentar. Hmm, nih, Sie unterhalten mit, Sie unterhalten Uber. Ini juga mirip ya. Sie unterhalten mit, Sie unterhalten itu artinya apa sih? Berbincang, berbicara. Ini kita campur dengan refleksi verben. Maka, kalau saya bikin kalimatnya apa? Ada dua nih. Sie unterhalten mit berarti adalah berbincang dengan. Kalau Sie unterhalten über berarti berbicara tentang. Oh, saya bikin yang Sie unterhalten
plus meet ya. Udah pasti kalau meet dengan kita lihat dari preposisinya. Oh, meet dengan datif ini. Kalau Sie unterhalten eh, Uber itu udah pasti dengan apa? Akusatif ya. Balik lagi kita lihat kepada preposisinya gitu. Objeknya mah terserah siapa aja ya. Nah, objeknya kan mengikuti apakah preposisinya mit, Uber, auf, an itu tergantung gitu. Misalnya, ich unterhalte mich mit meiner Tante. Saya berbincang-bincang dengan tante saya. Tapi kalau saya bilang, ich unterhalte mich atau wir ya, kami ya, wir unterhalten uns über, misalnya di Zukunft. Zukunft itu apa sih masa depan? Nah, tante feminim. Zukunft feminim auch. Tapi satu pakai minor karena dia artikelnya apa? Preposisinya apa? Mit. Satu pakai di kenapa? Karena dia artikelnya Uber. Ini bisa nggak pakai tante? Boleh aja. Kami membicarakan tentang tante gitu. Ini kan beda konteksnya. Yang satu berbicara tentang dengan tante berarti berhadapan-hadapan. Kalau ini tantenya jadi objek pembicaraan gitu. Oke? Dapat? Oke, Bro. Oke, Adrian, gimana Adrian? Get this? Kelar, Oh, Bro. sip ya. Oke, itu tadi kawan-kawan sudah bisa di-download di kolom chat Zoom. Ini saya punya salinan. Nah, tadi kalau kita perhatikan kawan-kawan, ada apa aja padanannya? Nih, kalau kawan-kawan lihat ya. Oh, Zikumer dengan Eriner dengan apaan? Si Freud dengan auf, Warten auf, si Verbreiten dengan apa? Sprechen dengan apa? Nah, nanti kawan-kawan sesuaikan dengan konteks di kalimatnya, ya. Nah, dari tadi kawan-kawan lihat juga, maka kawan-kawan bisa perhatikan ada bentuk yang di dalam konteks yang sudah kita baca atau kita dengarkan bersama-sama, ada beberapa perkataan atau pembicaraan tentang einen Vorschlag machen atau menyarankan sesuatu. Contohnya apa? Wir könnten bla 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 oder wollen wir bla bla bla. Ich habe eine Idee bla bla bla. Itu ketika kita mau menyarankan sesuatu, kita bisa menggunakan itu. Lalu ada apa lagi? Kalau kita setuju, klar, Gian. Tadi juga ada ya di dalam apa namanya percakapannya. Ich finde bla 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 is good. Ya, das pas. Ya, itu oke gitu. Itu pas. Ya, das wäre super. Genau. Tapi kalau mau minta mohon sesuatu, itu kayak kita bisa ngomong, Könntest du bla bla bla, denkst du an bla bla bla, kommen du die bla bla bla, würdest du bitte bla bla bla. Tapi kalau ablehnen menolak seperti ini, einen Gegenvorschlag machen itu artinya menyarankan sesuatu tapi berkebalikannya. Kalau bertanya balik adalah seperti ini ya. Tinggal dilihat aja konteksnya ya. Oke, kita latihan dulu ya. Latihannya kita lihat dari Ubungsbru. Ubungsbu kawan-kawan lihat di bagian eh 5A kemarin udah dikerjain belum ya, Brand? Belum, Bro. Oke. Nanti PR aja ya 5A B C. Oke. Kita kerjakan dulu bagian 7. 7A B. Ini sih yang tadi ya. 8A sama oke. Ini dulu aja. Oke. 7A B C 8A. Nanti saya akan minta untuk coba kawan-kawan membuat dialog deh bareng-bareng ya. Oke, 7 ABC dulu 10 menit.
Oke, yuk Brand Adrian, silakan coba dijawab. Sudah? Yuk, nomor 1. Ja, Frau. Ich freue mich äh, auf Ninas Geburtstag am Samstag. Mhm. Oh ja, ich auch. Das wird super. Oke, next. Erin, erinnerst du dich noch äh, Uber? Die Ah, Parkir. dong. Coba kalau kita lihat Eriners. Eriners itu adanya di mana? Eriners itu ada di An, kalau nggak salah ya. Kita lihat di nih. The Eriner itu adalah An. Jadi nggak bisa sembarangan kita masukin preposisinya ya, tergantung pada data tabelnya ya. Gitu. Oke, ini An. Oke, next. Hm, wer kümmert, hm, wer kümmert das Essen? Genau. Wir alle, jeder bringt etwas mit. Kommt Nico auch? Nein, leider nicht. Er muss sich äh, äh, auf einen Test vorbereiten. Mhm, Hast du schon mit Emma gesprochen? genau. Noch nicht, aber ich rufe sie gleich an. Komm, wir gehen jetzt Getränke kaufen. Nein, wir müssen noch mm, auf Marco warten. Oke, sehr good. Adrian nomor B silahkan. Yuk. Ja, okay. Äh, Meret hat auch äh, hat auch ini aku belum selesai, Bro. Sebentar. Ini ada yang tahu, Brand? Mhm. Meret hat auch äh, Meret hat auch Hmm. auf Milan sprechen. Auf Milan gewartet ya. Hat auf Milan gewartet. Kenapa pakai gewartet? Karena kita lihat aber er konnte nicht mitkommen. Tapi dia tidak datang. Gitu ya. Gitu. Eh, bisa sih. Ya, tadi kamu bilang apa? Gesprochen sih ya harusnya, Bro ya. Mit Dylan Gesprochen ya. Oke. Kalau berdasarkan konteks tadi kita bicara di dialog bisa ya. Gesprochen ya. Aber er konnte nicht mitkommen. Oke, next. Nomor 3. Milan müsste sich auch eine Prüfung vorbereiten. Hmm. Auf eine Prüfung vorbereitet ya. Oke, next. Wir Hm, Am Bahnhof mussten sie auf Tilo geworden. auf Tilo Warten aja. Karena udah pakai mussten. Mussten kan adalah Oh, modal verben. Ya. Nomor 5.
Tilo hat Fotos gemacht. So können Sie. Yang ini belum, Bro. Oke. Tilo hat Fotos gemacht. So können Sie bla 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 später gut bla 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 diesen Tag. Oke, kita lihat dulu. Nomor 6. Gimana? Linda, Linda, Erinert, Erinert, eh sih, Ini lebih auch tepatnya adalah Freud Sean on. Z. Kenapa Freud? Karena ada kata nexten. Berarti belum datang tuh. Baru dia senang menunggu untuk perjalanan Ausflug selanjutnya. Gitu kan kalau mengingat nggak mungkin yang selanjutnya ya. Nah, Erinernya lebih tepat di sini. Tilo hat foto gemacht. Tilo sudah ngambil foto. Sie können, so können Sie apa nih? eh sich ya später gut auf sorry an diesen Tag erinnern ya. Jadi Anda atau mereka bisa mengingat eh, terhadap hari ini gitu ya. Oke? Sip? Oke, sekarang 8A Adrian sudah? Yes, sudah berapa? Oke, silahkan. Eh, langsung nomor 2 ya, Bro. Ya, Oke. Auch gut. Hast du morgen schon was vor? Wir konnten mal wieder schwimmen gehen. De Clarken, aber ich muss bis um 6 arbeiten. Ich kann erst um 7 am Schwimmbad sein. oke. Äh, schade, aber geht es bei mir leider nicht. Wollen wir uns dann vielleicht am Samstag treffen? Geht das bei dir? Äh, F, ja, da, ja, das geht. Wenn das Wetter schön ist, können wir vielleicht sogar an den Wannsee fahren. Äh, ja, das ist gut. Wo treffen wir uns? Äh, an der S-Bahn einverstanden? Ja, dann bis Samstag um 10 Uhr. Bis dann. Äh, ich freue mich. Oke ya. Hmm. Aku kelewatan ya tadi. Mm-mm. Yang 4. Ja, ja, das wäre super. Und wann möchtest du losfahren? Hmm. Äh, sehr. Ich denke, so gegen 10 passt dir das. Oke, oke ya. Ini bagian C, sebenarnya kawan-kawan nanti diminta bikin dialog atau membuat sesuatu bersama. Saya kasihkan ini sebagai latihan kawan-kawan aja ya di rumah ya. Oke, kita lanjut ke kursku. Selanjutnya adalah bagian 9A. So, Milan schreibt Maret. Jadi Milan menyurati Maret. Passen Sie die Nachrichten zusammen. Aslinya fasen cusaman itu artinya adalah cusaman fasen, renbar, gitu artinya adalah ringkas. Ringkaslah beritanya ya. Nah, kita coba bahas ya. Hey, wie ist die kayak tour? Bagaimana tur kajaknya? Alles besten, all the good. Und bei dir? Dan dengan kamu?
Ya, ich lese gerade eine email. Saya baru saja baca email. Und ich ärgere mich total. Dan saya sangat marah. Worüber denn? Ada apa sih gitu ya? Über die Prüfung. Sie ist erst nächste Woche. Kan tentang si Prüfungnya. Itu akalan ada di next week. Ah ya, du Amer. Ah ya, kamu kasihan. Aber macht nichts, ich warte. Tapi ya nggak apa-apa, saya tunggu. Worauf? Untuk apa? Nih worauf, auf wen? Ich warte auf die natürlich. Enggak tentang apa, tapi tentang siapa. Saya menunggu kamu, tentu saja. Nunggu saya. Ah, saya senang. Untuk apa? Saya senang tentang perjalanan kita dan tentang siapa? Tentang saya tentunya. Auf wen sonst? Nah, dengan siapa lagi? Ya, dan datanglah cepat. Nah, kawan-kawan tadi kita baru belajar tentang verb with preposisi. Nah, sekarang ada kata worüber, worauf. Apa ini, Frau? Nah, jadi kalau kita sudah belajar tentang preposisi, maka ini adalah kalimat beritanya. Bagaimana cara bikin kalimat tanyanya? Pakai W-fragennya adalah dengan preposisi. Disesuaikan dengan apa, Frau? Disesuaikan dengan si preposisinya. Contoh, ya. Ah, ich ärgere mich total. Nah, saya marah. Worüber? Tentang apa? Di sini kita ada tahu sich ärgern itu pasti preposisinya über. Kita lihat ya di dalam sini. Kita lihat nih di dalam ini. Udah pasti nih sie ärgern pasti dengan über. Sie ärgern. Betul kan? Sie ärgern itu dengan über. Jadi, kalau kita mau bikin kalimat tanyanya, ini kan kamu bikinnya kalimat beritanya tadi. Maka kalimat tanyanya adalah kita menggunakan W-fragen dengan si preposisinya. Caranya gimana, Frau? Wo, pung, 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 preposisinya. Dengan catatan, kalau dia adalah vokal, Uber, auf, an, itu ditambahin R di depannya. Worüber, worauf. Tapi kalau nggak pakai ini, contohnya fur, mit, itu langsung aja. Wofur, womit, kayak gitu. Ya, maka kamu lihat di sini. Worüber ärgert sie? Ah, I ärgert sie über die Prüfung. Jadi kalau kamu mau nanyain objeknya, itu pasti pakai W-fragen mit preposisi. Über wen ärgert sie sich? Ärgert über wen? Frau, ini ada Uber. Di sini juga pakai Uber. Kok beda, Frau? Di sini pakai Woruber, di sini pakai Uberben. Kalau jawabannya adalah kata benda, pakainya W-fragennya wo. Tapi kalau jawabannya adalah orang, maka kita pakai preposisinya plus kata tanyanya. Oke? Nah, saya akan sharing sama kawan-kawan di dalam ini aja ya. Power, oh, bukan PowerPoint, pakai apa ya? Pakai whiteboard aja. Nah, biar kawan-kawan bisa lihat bedanya ya. Kawan-kawan boleh sambil cek-cek kata kerjanya. Nanti saya minta kawan-kawan untuk kasih kata kerjanya. Nah, oke. Saya coba minta Brandon kasih satu kata kerja dengan verb with preposisi apa? Yuk, Brand bisa kasih saya kata kerja with preposisi, kata kerjanya aja. Abhängen von. Hmm? Abhängen von. Artinya apa? Saya lihat di ini sih, Bro. Di tabel tadi. Coba kasih kata kerja yang kamu paham, biar saya enak ngasihnya.
Oke, masih pakai kata sprechen aja ya. Paling gampang soalnya saya ngasih ininya. Sprechen. Tadi ada kata dua ya. Sprechen mit itu dengan datif dan sprechen über itu dengan akusatif. Kita bikin kalimatnya. Ich spreche mit meinem Vater. Titik. Kalimat berita. Aussagesatz. Ya. Lalu, ich spreche über den Ausflug. Ini adalah kalimat berita juga. Sekarang saya mau bikin kalimat tanyanya. Tadi kalimat tanyanya pakainya adalah peraturannya wo. Jadi, kalau kita bikin kalimat tanyanya, peraturannya adalah seperti apa? Seperti ini. Kalau misalnya, oke, verben mit preposisinya adalah dalam bentuk kalimat tanya, maka ada dua bentuk. Wo dalam kurung R. Kenapa saya kasih dalam kurung? Karena ini bisa dipakai atau enggak ya. Dalam kurung preposisinya plus bla 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 bla. Ya, ini untuk apa? Untuk nomen. Untuk kata benda jawabannya. Atau Sachen. Ya, Sachen aja biar kawan-kawan enggak ini. Tapi kalau preposisinya plus word fragenya, ya, when atau wem, pervertnya fragenya, ya, wordnya, we frage, plus bla bla bla, ini adalah untuk person. Maksudnya apa, Frau? Let's say, ya, ich spreche mit meinem Vater. Jawabannya apa sih? Orang kan? Maka, saya akan bikin kalimat tanyanya adalah apa? Mit wem spreche atau ini karena kamu kan mit wem sprichst du? Dengan siapa kamu berbicara? Dengan ayah. Tapi kalau yang di bawahnya worüber sprichst du? Jawabannya adalah den Ausflug. Beda ya. Yang satu minta jawabannya adalah meinem Vater, maka pertanyaannya adalah mit wem. Yang satu jawabannya adalah kata benda, maka worüber. Oke? Contoh lagi, Frau. Contohnya adalah misalnya sich erinnern an. Ini kan artinya mengingat terhadap. Dia diikutin dengan apa sih, Frau? Dengan akusatif. Saya mau bikin kalimatnya kayak gimana, Frau? Contoh kita bikin dua kalimat ya, yang pakai objeknya orang dan juga objeknya manusia. Ich erinnere mich an meinen Vater. Ya, saya teringat terhadap ayah saya. Atau yang kedua, Rina erinnert sich äh, an den Ausflug terhadap perjalanannya. Terhadap perjalanan dia deh ya. An ihren Ausflug. Nah, ini kalau saya mau bikin kalimat tanyanya, maka yang pertamanya kan jawabannya adalah untuk orang ya.
Berarti kalau saya jangan bertanyanya untuk orang, maka pertanyaannya adalah apa ini? Berarti tadi kan W ya. Berarti apa? Wo. Run. Ingat ya, kalau dia vokal pakainya woran. Woran. Woran lagi. An. An. When. Readers do. Terhadap siapa kamu mengingat? I Erina an meinen Vater. Kalau di sini, woran erinnerst. Erinner. Rina. Rina erinners an Iren Ausflug ya. Erinners. Erinners. Ini juga sama ya. Erinner. 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 Oke, ya. Oke. Jadi, karena ini jawabannya adalah orang, maka kata kerja, kata preposisinya dulu, baru kata tanyanya. Kata tanyanya kenapa when, Frau? Kenapa nggak them? Karena an tadi kan diikuti dengan akusatif. Beda. Kalau meet kan dengan datif. Gitu. Tapi kalau wo-nya tetap ya untuk orang. Gitu. Bisa nggak, Frau? Wo-nya pakai wo meet? Bisa. Misalnya, apa yang pakai meet ya? Contohnya kata kerja yang pakai meet. Saya lagi cari-cari nih. Si beschäftigen. Si beschäftigen itu artinya adalah eh apa namanya? Puas ya. Sich beschäftigen. Yang mananya ini? She beschäftigen. Mit. Nah, ini kan bilangan datif ya. Si beschäftigen itu artinya adalah apa sih? Puas. Puas terhadap apa? Saya puas terhadap berufung saya. Beschäftige mich mit meiner Prüfung. Saya puas terhadap ujian saya, gitu ya. Nah, saya mau nanyanya gimana dong? Berarti womit beschäftigst du? Nah, beschäftigst du? Nah, jawabannya adalah I beschäftigst mit meiner Prüfung gitu. Kenapa ini pakainya womit? Ya karena dia beschäftigt itu dengan apa? Dengan mit ininya gitu. Kenapa langsung pakai nggak pakai R? Karena dianya depannya pakai konsonan. Jadi nggak usah pakai woran. Nggak usah pakai R. Karena R ini kan tadi saya bilang hanyalah untuk apa? Untuk si kata kerja yang kata depan yang pakainya awalannya adalah vokal gitu. Oke, Brand Adrian, dapat maksud saya? Ya, Frau. Oke, Adrian dapat? Ya, Frau. Oke, boleh di screenshot dulu? Oke, sudah? Saya udah, Frau. Oke. Kita kembali lagi ke screen ya. So, nah itulah kawan-kawan yang jadi bagian perjalanan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, kawan-kawan bisa dong jawab ya. Kalau nomor satu, Milan Ergetzi Uber di Prüfung. Berarti di sini pertanyaannya adalah worüber Ergetz Milan? Kenapa worüber? Karena di sini nah jawabannya adalah objek dan dia pakainya preposisinya Uber. Worüber. Nomor dua, kira-kira jawabannya apa ya?
Midvan. Mid, Midvan. midwem. Ingat, kalau mid dengan datif ya. Midwem hat sie gesprochen. Kenapa midwem? Karena di sini dalam bentuk dia objeknya adalah orang. Nomor 3. Auf wem? Auf when. Auf itu diikuti dengan akusatif. Ayo, lihat. Auf akusatif, mit datif, an akusatif, Uber akusatif, für akusatif. Nanti lihat lagi ya di dalam list ini ya. Kan sudah di-sharingkan ya. Oke, nomor 4. Worauf? Worauf ya. Karena jawabannya adalah objek dan dia adalah akusatif ya. Nah, saya akan coba kawan-kawan untuk minta kerjakan. Tapi sebelumnya, oh ini tinggal teks ini doang ya. Oke, kerjakan aja deh. Atau baca dulu teks ya. Ah, ini gampang. Saya bisa kasih tugas. Kawan-kawan kerjakan nomor 9A. Seperti biasa ini tinggal dipasangkan. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, bagian B juga, ini kalimatannya. Kamu lihat dikelompokkan lebih gampang ya. Ini untuk benda dan kejadian, ini untuk person. Lalu bagian D sama bagian E ya. 6A. Sorry. Nggak ada E ya. Oh ya udah deh. Itu aja. A, B, D ya. 9 A, B, D silakan dikerjakan. 10 menit lagi saya kasih waktu sebelum kita bahas bagian terakhir ya. Silakan.
Oke, Hadrian Brain, sudah? Yuk, ada yang sudah? 9 ABD? Ya, Frog. Oke, coba ya, 9A. Ini langsung yang 2 ya, Frog ya. Yuk, Momen ih telefoniera mit wem mit meinen Eltern. oke, Midway, Midmainen, Elton. Oke, next. Wir unterhalten uns gerade. Hmm, Tadi baru Zunterhalten apa? auf. Worauf? Uber. Uber. Uber apa? Uber and Uber and Proden in Proden. Manor, Firma ya. Terus? Ich bereite mich heute vor. Worauf? Mhm, Auf meine Prüfung. Tschüss, oke. Aswa. Ini udah pasti adalah Woran, An, Das Treffen, Haste, Wohe. Nomor B, silahkan. Hmm, dua Woran. Mhm. Hmm, drei Worum. 3, Worum. Good, karena Om di tiket. Terus, Hmm, wofür? Wofur, Worüber. Woruber. Nomor 6-nya, Mit 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 when? Midvan, Wem ya, karena dia datif ya. Hmm, 7, auf when? Aufwen, Hmm, an wem? Anwen, akusatif lagi. Un when? Kalau dengan apa? Akusatif atau datif? Um um when? Umwen, genau. Über 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 when? Berwen ya. Oke, sekarang ke bagian D. Silakan. Hmm. Tina hat sich gestern im Büro so über einen Kollegen geärgert. Äh, über wen? Berwen, karena di sini jawabannya Herrn berarti orang ya. Nomor 3. Ich habe heute lange mit Björn gesprochen. Worüber? Ruber, gut. Hey, hm, auf, auf wen Auf wartest du wartest denn? du denn? Gut. Auf meinen Freund, Nomor 5. Sieh mal das Foto mit den Studenten aus Italien. Hm, an wen?
Anwen yakin? Eh, Anwen betul Anven ya. Karena jawabannya adalah Anpitro ya. Oke, nomor 6. interesseert du dich eigentlich für Sport? Ja, besonders für Tennis und Wofür? Wofur ya. Jawabannya adalah Fur. Was alles nih nur sport ya. Oke. Nah, terakhir apa sih, Frau? Terakhir adalah materi tentang ini ya. Leben wie in einer der Zeit ya. Hidup seperti di dunia lain ya. Bagian A saya coba minta baca Adrian, gitu. Äh, äh, Unser Leben ist heute viel einfacher als früher. Wir arbeiten weniger, haben mehr Urlaub und besitzen Handys, Waschmaschinen und Autos. Trotzdem träumen viele Menschen von einem Leben wie damals. Wir haben die Familie auf ihrem einsamen äh, Bauernhof im Schwarzwald besucht. Bei den Götters hat man das Gefühl, dass man in eine andere Zeit gereist ist. Der Hof liegt weit weg vom nächsten Dorf. Äh, Das letzte Stück kann man nicht mit dem Auto fahren. Dann muss vor 6 Jahren haben wir eine in der Zeitung gelesen. Ein alter Mann wollte Oke, sip, bentar ya. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini ada tanda titik, titik, titik. So, das ist das fehlende text ya. Ada bagian yang kosong. Nah, coba kita lihat di bagian selanjutnya, yaitu di bagian B ya. Di bagian B, kalau kawan-kawan lihat, momen ya. Nah, di bagian B, di sini adalah unsere einfach Leben und wir sind Familienglieder aus dem Schwarzwald. Vor 6 Jahren haben wir eine Anzeige in der bla bla bla. Nah, di sini sebenarnya adalah teks A dan teks B ini saling berkesinambungan. Tapi ini saya kasih tugas ya, karena agak panjang. Jadi kawan-kawan coba temukan 1 dan 6 yang ada di sini di dalam teks A, begitupun yang di teks B, 1 dan 6-nya ada di dalam teks A. Teks A ada di teks B ada di teks A, gitu ya. Jadi misalnya di sini bla 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 bla, vor 6 Jahren haben wir eine Anzeige in der bla 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 gelesen. Oh, di sini kan 6 tahun yang lalu kami membaca iklan di mana nih? Kalau kamu balikin nih di teksnya, unser Leben bla 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 bla. Nah, der letzte Stück kann man nicht nur man muss bla bla bla. Vor 6 Jahren haben wir eine apa nih? Oh, ini udah tahu nih. Di sini kata tadi di bawah ada Anzeige, oh berarti nomor 2 ini adalah Anzeige. In der Zeitung, oh berarti di sini jawabannya adalah nomor 1 Zeitung. Kayak gitu ya. Jadi A dan B ini berkesinambungan, nanti kawan-kawan kerjakan saja di rumah ya. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ini ada tentang Sprichwörter atau kata kunci tentang tema cair atau waktu. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ini gampang sebenarnya mana yang cocok. Ini kerjain aja lah di rumah tinggal baca ya. A, B, C, D, E, F, mana yang cocok dengan ungkapan-ungkapan di sini. Nah, lalu Sprichwort itu kira-kira masuk masuk kemana nih ke dalam penjelasannya? Jadi ini mungkin ada apa kayak kiasan. Nah, kira-kira masuk kemana sih dalam penjelasannya? Ke bagian 12B. Itu ya. 11A, 12B nanti kawan-kawan boleh kerjakan. Nah, di bagian bawah juga sama ya. 11A, B, C ini juga latihan soal. Nanti kawan-kawan coba kerjakan aja sendiri 12AB. Nah, kalau sudah selesai besok kita bahas ya. Gitu. Oke? Sip.
Brand, Adrian? Alles Ya, klar? Frau. Oke, Klar. coba dikerjakan aja ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Oke, hari ini ada yang mempertanyakan tentang hari ini kita bahas materi yaitu verben mit preposisi dan juga Frageworternya. Alles klar, alles? Ada yang mau ditanyakan? Brand? Cukup, Frau. Adrian? Klar, Frau. Kelar ya, kalau begitu kita ketemu lagi besok jam 8 juga. Saya Pungkli dan Cus Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke, Frau. Ya.